guys! Welcome to my new vlog. Sabi po ni Aliyah said, mag-fake order daw po. Pa-fake order daw. So, kakalagay ko na alcohol. So, may ako dito buksan electric fan. Pa-fake order daw ng 30 pesos. Try ko daw yung 30 pesos na fake order. Okay, let's go to start. Dito yung 30 pesos kasi kind of malaki siya. Hanapin ko lang yung big big. Ito guys. Yan, mamimili pa ako kasi ito na lang talaga yung natitira. Alam nyo guys, magkano palang ipon ko? 5 piso. Hindi pa kinukuha yung first vlog ko guys. Hindi na pa kinukuha. Comment naman. Baka naman. Okay, nalagay ko na siya inside. So, kuha tayo lagayan. Lagyan natin ang Lomo card. This Lisa. Yan, Lisa na yan. Lisa. Sure. Let me put Lisa Lomo card. Yan. Put some design na gantong color ng architect. Yan, ang tirang design natin guys. Tipid naman tayo. Hindi naman kasi tayo mayaman guys. Kakastart ko na.